Shalom sidikaw sokobiay. Bersyukur tokow tu nakabisambong tokow bago sid ibadah online. Sid ketimpunan minta doa tokow. Ikobosian kopindusan om kobinsianan antad sid kinoringan. Nit ama om Tuhan tokow Yesus Kristus. Om pinizan dosundu dot osusi. Amin. Basahan kuy Zabur, itnanu antad sid Lukas 11 ayat 28. Lobi po o sinang itong ulun ni mongining di boros do kinoringan sampai sumuhod. Minta doa toko bahagi koit kanan dosalda. Tuhan amadai sid surga imanal ko osusi om banal ko asamod. Yokoy ulun do kikasaldan banal ko humarap di kosyanan nu. Yokoy mangakun si tinuguvangon nu di sokoviay ikasalanza. Sid saraldam do ginavo boboroson om kobotano. Mindamo koy dikaw di kosyanan nu om kanan dosalda. Somul okoy sumut di kenginan dahay kondiri. Sumap di kenginan nu dit osusi. Moki mamaha di keuntungan dit nang pumugunan, ompoki di barkat dit ama sit surga.
Yokoy somul do papagat menghitung, igamaon dodang kinoringan, om ihal do kosipan. Amu o sukup, koso si zandahay, dit avantang sit ulun vokon. Om amu avanus okoy, sit tinoguvangon nu. O Tuhan, senay okoy, om padano ikasadanza. Susi okoy diraha di Tuhan Yesus. Om ingkan sangay okoy di kuasa do sundu dot osusi, supaya akan sang okoy sumasi dikau dot ensanan iginavo. Minta doa okoy sit ngaran di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ikinoringan memihot di toko, sit kosipan dit abanal. Sabab ino, mongoho toko dino kosipan, dimingkakat toko, domiambat toko momoros. Kasipoku sit kinoringan, dit ama imongasa di sokoviay, iminonguruk dit avan omitana. Kasipoku sit Yesus Kristus, dit anak do kinoringan, di isono ituhan toko. Dit inontizan di sundu dot osusi, o minusu ni Mariam di sumuni po Yosido. Inopogos sampai nisangkap di izay kakalpo ipontus Pilatus pemerintah. Minatay po nilomong no o minindahuno Yosido sit ulun minatay. Ada po di kotolu ginumulian no Yosido antad sit ulun minatay o mindokodono sit surga. No kendakod po mogomono Yosido ponong sit vanan do kinoringan dit ama di mongwasa di Sokoviay. Antad sori, rumikot bago Yosido, sitid pemogunan, tu menghukum ditong ulun di mizaw o minatay. Kasipoku, sit sundu dot osusi, isonoy gorija dot ulun Kristian, dit enizo om osusi po. Ipinizan dot ulun dot osusi, omikanan do sala, omikogulyanan do guvas, omikoposizan pendlay. Sundu daw yat ko ikino timpunan biano niti sampai sadai-dai sampai sadai-dai. Amin.
Salam, om selamat sesarap. Nuno habal kasih pokuda sokoviai nga ongadia di tokowi. Minggu biana diti adalah minggu kelima toko beribadah secara online. Kasih poku dot itit PKP diti dino diti okon ko melemahkan di kosipan toko. Tetapi sasarap biano kasih poku dot nokoso dia iginawa om penghitungan di toko mengining di boros do kinoringan di sasarap biano. Nah, tonggo pinay di sinamaran di Kristus. Sebelum di mengining toko di boros do kinoringan, tumuku toko minta dua toko. Kinoringan nama dahil surga Tuhan Yesus Kristus. Insan pe Tuhan dari makasih ako di gazada nam tundaan sedahai Tuhan. Antad di kosadop avantang igamanu manaud dahai o misa sarap ya di Tuhan nga nakoso dia kay nawago mengining di boros nu o marajal di boros nu antad ci kitab data susi. Jadi Tuhan cinta sarap ya diti yoku di turipon nu di podembus di boros nu. Mindamo ko Tuhan di gazada nu di sundu ang barkat nu. Supaya dan nuno po ikadampu antad si kabangku ngakon ko antad si ginawang penghitungan dari niba ini nga soko viay antad kabisi di kau. Terima kasih ama si surga ong baru kuasa-kuasa do ketubangan, kuasa-kuasa do taraat. Di mga saw di penumpuan dahay mengining di borosnu di sasarap biano. Soko viay na Tuhan pensa doon dahay baik ko sidngaran di Tuhan dahay Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Tunggu pinay di sinamadan di Kristus. Itit bulan biano diti ite matagazo daw adalah membangun. Omisab tema daw inono hidup dibangun di atas Kristus ataupun posurut di keposizan si di Kristus. Jadi mengikut di tajuk besar sitid kitab do mamugun tu basaun ku sid kitab do rungus inono keposizan dot arangkap. Jadi ne boros daw notori mano di kau i Kristus Yesus i Tuhan. Sabab ino pasi kau nopo dot miso daw. Potim pusodo kau no si daw om posuruton i keposizan di kau si di Kristus o pinagaman. Surut kau no kumansang mangasip si di Kristus yad ko ini tuduk za si di kau. Ponuo no iginavo di kau do gama menerima kasih. Mentupat no supaya asot isoot ulun do manguripon di kau di kohukumo dari niba tu aso guna om kapalid tu itudukan dino okon ko antad si di Kristus inoy nga antad sid kaadato dari niba it pinitungkusan om antad sid ongosundu iminangwasa di pemagunan diti ensana ni kobuatano do kinoringan varo si di Kristus hiza di minasiyo sido sitid pemagunan do yad ko iriniba. Sabab ikaw miso no kezo si di Kristus. Ikaw nga tinahakani do keposizan totopot. Soko via isundu taraat imamorinta o mikikuasa nga no kuasa di Kristus. Sabab tu no kezo di Kristus no sunatan ko no. Okon ko sunat di ginama do riniba topot sunat di dang Kristus. Pinavazaw di ko antad sid kuasa do kenginan iki kasadaan. Yadino no tu ihiza di kinapamodsuan di ko yad ko nilobong ko do nakama di Kristus. Yad ko nagulian ko di nakama di Kristus. Sabab kasip ko sid kuasa di kinoringan iminangagulian di Kristus. Antad sid kapatazan. Igulu minatay ko sid kosipan tu iki kasalaan ko. Okon ko Yahudi ko amu ko tutun di hukum di Musa. Topot biano napasiko no do kinoringan dot nakama di Kristus nakada no do kinoringan isoko via ikasadaan toko tu tinanus daw isurat do hukum sidi toko itongo hoturan do hukum dino ini pangahukum di toko tinanus daw isoko via ino di nipapak sid kazu do sangkap sid sangkap o sid kazu do sangkap dino nakadabos i Kristus ikondiri daw antad sid kuasa dit ongosundu di kikuasa o mamorinta. Siniliw daw yoti dot sisiratan di kinogumuan. Kodung paminonguzung yosido yoti yad kait ulun dinarakop dinabaris dihiza di kinamanangan daw kadiboros da kinaringan. Nah, tungod pinay di sinamadan di Kristus kangku diri tema tokoh di bulan biano adalah membangun
misab tema dau hidup dibangun di atas Kristus ataupun posurut di komposizan si di Kristus. Tunggu pinai isurat di Paulus sid piumpugan do Kolosiditi no surat dau hiza di sid penjara do Rum yosido i tahun sekitar 62 tahun Masehi. Tujuan surat di Paulus sid jemaat do Kolosiditi inono mengimpapag di kosipan dioti sabab minamangin bulay na itong ajaran-ajaran palsu. Tunggu pinai sid pemagunan diti ogu mo gingis vaza do kapalid sid tanga-tanga do komposisyon toko ulun Kristian. Iprikop diti i Paulus popuhondom sid piumpugan do Kolosi supaya montupat sidi toko adaw biano. Itudukan minggu biano diti ikinoringan menuduk di toko di vaza montupat supaya amu apalid toko di ongotudukan dang pemagunan amu nokonong sid tinaguvang do kinoringan. Sabab pinaka di Paulus sid jamaat dot Kolosi notori mano di kau i Kristus Yesus Tuhan. Petim pusod kau no sidaw posurutono i komposizan di kau dot i Kristus o pinagaman. Surut kau no kumansang mangasip si di Kristus yad ko ini tuduk za di kau. Ponuo no iginavo di kau sid gama monori makasi ka di Paulus. Tunggu pinai itudukan ataupun ajaran-ajaran palsu dinokimbula sid piumpugan do Kolosi inono kadioti i keselamatan ataupun i komposizan penlaid okon ko sampai penlaid ong baik ko mangasip si di Kristus Yesus. Tetapi perlu dot omongan di kaada to dari niba pinit tungkus-tungkusan antad sid ongo sundu imnanguasa di pemagunan ka. Nah, sebagai ulun Kristian, hondomon tokow no posurut ikoposizan tokow subab-subab si di Kristus. Tu yosidono iradan kabanaran komposizan. Sintudukan na daw biano diti, varot ako pirohal dot adapat tokow marajal ataupun pagama sid gondiri tokow, sid keluarga, sid pelayanan, bahkan sid gerjan tokow. Pertanyaan daw, sebagai ulun Kristian, Quran vaza tokow, posurut di komposizon si di Kristus, ataupun hidup dibangun di atas Kristus. Keso toko pinai, monorima mozo di Kristus. Toko pinai di sinamanan di Kristus, ikinoringan minangurug dari niba, yad ko igambal daw, ataupun menurut gambal Allah. Dengan kata lain, Allah mencipta kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itoko sebagai orang percaya perlu toko mintoron si di Kristus tu yosidono ipuun do komposizan toko. Iboros do kinoringan si Yohanes hopodom 5 ayat ko 5 ka di Tuhan Yesus. Yoku no maditi ipuun dot anggul ikaw no madino it ongoraan. Isay no po isoporurut mizon sidohon yok nga soporurut sidau monguvayo sido dot asapo sabab ang okon ko soporurut sidohon amu ko kapangagama di nununo po ka. Iti berarti tangod pinay nununo po gamaon toko ang okon ko soporurut toko si di Kristus. Sokovia ino adalah satu usaha yang sia-sia. Sebab ino itoko ditulun Kristian nuno na pa'y gamaan tokow, songgo na pa'y panahon tokow, harus mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, sinsararam na kehidupan tokow, subab-subab. Tunggu pinay, setiap itong ulun Kristian di menerima mozo di Kristus, harus memiliki di sifat-sifat di Kristus. Inono it 9 buaro, ataupun it uvada sundu. Sid Galatia pasal 5, ayat 22 sampai 23 tadi boros dau. Tetapi buaro ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang lain yang menentang hal-hal itu. Tunggu pinai, sebab pino ito kau dinakasip si di Kristus. Nunu na pa'y permasalahan di tokow, si piumpugan tokow ka ataupun si keluarga tokow, dapat tokow menyelasai secara kekeluargaan. Sebab kita mempunyai sifat-sifat seperti Kristus. Inono bermula dari kasih,
dan berakhir dengan penguasaan diri. Itinay varos di toko ataupun itinay sikap-sikap di Kristus di varos di toko. Sid koduvo mugamut muvalay tumatap mangasip somul menerima kasih. Tungod pinay di sinamanan di Kristus, itoko sebagai ulun Kristian, oporlu mugamut ikosipan sumurut tumatap si di Yesus Kristus yad ko ikazu ditinanom si timbang do bawang. Rasul Paulus menggambarkan dot ikosipan toko diti yad ko itong tumbuh-tumbuhan ataupun yad ko ikazu dit osubur. Igamut daw rumang kanap sumaradom sidtana mogihim monosop do vaig supaya ikazu dino osubur mokuat. Minsan ko kibarat dot ologod nga amo sumuad ipuun sabab itgamut daw nakasaralom sidtana. Pengka dinatang pinay. Ikosipan toko si di Kristus. Apabila nakotorima toko dihabal antad si dong missionary Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat si pribadi toko, perlu toko do taat setia si di Kristus supaya dat ikosipan toko dino senantiasa dipelihara, senantiasa disiram apabila masalah ataupun pergumulan atau guvangan secara kehidupan toko, ikosipan toko amo kumugoy sabab gima kigamut dot apapag. Tungod pinay jelas si di toko bahwa ikosipan di toko menurut si Yeremia pasal 17 ayat 8 ka yosido dino yad ko ipuun di sinumuni sintimbang do kimurulu no bawang. Igamut daw rumodoy sampai si dvaig. Amur mo si yosido di hiza dot alasu tu itongoron daw sumul otomo. Minsan ko manangad daw o pamagunan aso ko sampurwo daw tu monguva no po yosido ka. Tungod pinay, secara dalam di kehidupan di toko harus dibangunkan di atas Kristus. Kurang kay basa di toko mengingkakat di kosipan toko si di Kristus. Tungod pinay, Rasul Paulus minongoguna dot isot ilustrasi kanangan ko ikin papagan o mikopihatan do kosipan toko si di Kristus. Ikin papagan dot quality ataupun sesuatu bangunan timimpuun antad si dasar yang kuat dan teguh. Pengka dino ikosipan toko harus berdasarkan si dasar yang kuat dan teguh inono si di Yesus Kristus. Ibaras do kinaringan tong pinay popuhon nom si di toko. Sid Matius pasal 7 ayat 25 24 sampai 25. Tadi Yesus isay no po ikening dit ongo borosonku diti suhuton daw yosido dino yad ko it ulun dit eldo mongitung minuvaday dot niogom sidvatu. Sumondo ti darun dot asapo sampai nokodizo di bawang tumongus ibarat dot odogod sampai noduntup ivaday topot amun nahaba ivaday sabab nokogom sidvatu ka. Pengka na tong pinay ikahidupan toko dinakasip sid kinoringan ataupun orang-orang percaya songkuro ka vagat o masalah pergumulan toko itahap toko sid kinoringan ibebanan toko ibinabot toko tantu it kavagato dino varo o penyelesaian varo o kadagkasan varo kemenangan toko. Sid Matius pasal 11 ayat 28 kadi Tuhan Yesus sitikaw na dohon ot angulun sokovyay dinopogos itnin vagatan do binabo podabusan ku ikaw antad sid binabo diko ka. Topot tang pinay kadang kala o gumit angulun Kristian sid pentongkop do pamagunan nolingan na ikinoringan hizadot o sinang ataupun hizadot o sihat ataupun amadyo business o sukup na itong keperluan daw humarap na di kebijaksanaan kekuatan dari niba. Sabab ino it ulun diya ditiditika di Tuhan Yesus ino na it ulun dit nokening di borosku nga amo sumuhut yosido dino yad ka it ulun di lovong minuvalay sid pantay sumando to idarun sampai nokolis di bawang tumong sa ibarat do tologod sampai noduntup ivaday nga nahaba sampai nakatana ivaday ka. Tungod pinay pengka dino it ulun di bersandar sid kebijaksanaan mengandalkan di kekuatan dari niba.
Apabila varo masalah ataupun binabo datavagat, terutama dari segi kesehatan, sudah tentu mudah terpengaruh di kebuatan dan pembangunan, sehingga sanggup mengolim di Kristus secara dalam kehidupan dau, bahkan varo sanggup berahli kepada kepercayaan lama. Yad ko sidong dukun ataupun sid bobodizan, bahkan berpindah dominasi. Jelas itong ulun seperti itu tidak tahan diuji, sebab kekuatan kebijaksanaan dia tidino bersandar sid kedagingan manusiawi. It upa dosa dino adalah maut. Tapi pinai bahanda do kinoringan sid toko. Sid Roma pasal 6 ayat 23 tadi boros di kinoringan isul do kasaldaan inono kapatazan. Topot itahak tomod do kinaringan inonoy keposizan pendaid sid saradom di Kristus Tuhan toko. Tomod pinai sid hal kotolu adalah tumatap mangasip. Iboros do kinaringan ataupun itudukan diti popuhon dom di toko supaya dot itoko berusaha memperbaiki di hubungan toko wami kinaringan subab supaya ikosipan toko dino sinentiasa impapagan mugamut sumurut si di Kristus, supaya varo kemampuan toko, varo kekuatan toko menghadapi di kebuatan di dang pembangunan. Persoalan dau kurang nokavaza toko memperbaiki di hubungan toko omikinoringan do tumatap mangasip sidau ataupun si di Kristus. Kesa tong pinai berdoa ataupun minta dua. Itinoy cara toko min somok sid kinoringan secara pribadi. Melalui sid gama minta dua, tak dapat toko poboros sid kinoringan mindamo di tengah keperluan toko. Bahagi toko Kristian berdoa adalah nafas supaya terus menerus bersandar bersekutu di ama sid sorga. Tengok pinai igama toko minta dua harus secara holistik tanpa berhenti. Maksud dau onuvon toko doko basanan secara dalam kehidupan toko igama minta dua adalah bahagian yang paling penting secara dalam kehidupan toko sebagai ulun Kristian. Melalui sid kasibako da ginabo di toko humarap sid kinoringan. Sid Filipi pasal 4 ayat konom tadi boros da kinoringan. Kadan kono humongkob dan nununo po topot pavadangono sid kinoringan ini nuno po it indamon diko do minta dua makitulung do pivozoon menerima kasih ka. Sabab pinatangod pinai sebagai orang percaya iboros do kinoringan diti adalah tititiu panganavaw di panahon toko. Sid Mazmur 100 hapodam sizam ayat 105 tadi boros dau iboros nu pelitaan di magazad dohon tititiu i mga navaw di pamanahanku. Seterusnya tahu pinai somol menerima kasih toko bersyukur si tinaguvang na kinaringan. Nah, persoalan dau nokokurakatu somol menerima kasih toko bersyukur si tinaguvang na kinaringan. Sabab isamad na kinaringan asaron tob si di toko. Aso nokta, aso penghujung si kehidupan toko. Bahkan imuzizat na kinaringan sedang dinikmati toko subab-subab. Imuzizat daw diti antad digudu sampai diano sedang dinikmati toko. Inono tinahakan toko di kinaringan do pinuhobo. Subab-subab toko pinai oposik toko dot osiha to guvas toko. Kadapat toko gumama, kadapat toko kumaraja, kadapat toko mengurus di tangan anak toko, menodya di keperluan do keluarga. Sebab ino iboros do kinaringan popuhondom di toko supaya itoko sebagai ulun Kristian di nakasip sidau somul bersyukur senantiasa. Sid 1 Tesalonika pasal kodimo ayat 22 kadi boros do kinaringan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tengok pinai, Tuhan telah melakukan bahagian dia. Nagama na do kinaringan ibahagian daw.
Manahak di toko do kesukupan, manahak di toko do keperluan, manahak do kesehatan di toko, subab-subab. Persoalan dau, sudahkah kita melakukan bahagian kita untuk mentaati dan menjalankan di amanat agung di tahak di Tuhan Yesus di toko, inono, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku untuk menyenangkan hati Tuhan. Tengah pinai, sudahkah kita melaksanakan tanggung jawab toko sebagai ibu bapa? It amanat agung di Tuhan Yesus di nakataksi di toko dot inono ong mengedidik, mengajar, membimbing, mengebentuk di tangan anak di toko supaya dot okon ko baik ko ataat sid kedua ibu bapa tetapi ataat sid kinoringan. Tamo pinai honda mo toko dot itoko sebagai ibu bapa kiang anak toko dot perlu dijaga dan perlu dididik. Adakah itoko sanggup mengimot di tangan anak di toko dot asa sedapan do baik komisi memoy ataupun baik kominggem. Renung-renungkan dan fikir-fikirkan di hal diti demi masa depan di anak toko. Sebagai kesimpulan ditudukan di sasarap biano tangong pinai, ituturan ataupun itudukan daw biano diti pepuhondom di toko. Sebagai orang percaya ataupun ulun Kristian, posuruton toko ikoposisan toko subab-subab sidi Tuhan toko Yesus Kristus. Senantiasa mentupat. Nah, varot apa to hal dot opor lu gamaon secara do kehidupan di toko. Keso mintoron sidi Kristus. Emot toko si Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Koduvo mentupat minta dua supaya amu onong depin subaan. Markus 14 ayat 38. Sid kotolu kadan no mintoron minta dua mentupat do povozoon do gama menerima kasih sid kenaringan. Kolosi 4 ayat kedua. Sid kapat tango pinai menerima kasih sid nununopo o kavazao sabab inono it keinginan do kinaringan dot igama diko kadiboros do kinaringan. Tango pinai di sinamaran di Kristus. Si tema toko di tadaw biano adalah pesurut do komposison si Yesus ataupun hidup dibangun di atas Kristus. Diti tidak akan menjadi kenyataan secara dalam do kehidupan toko, keluarga toko, sid pelayanan toko, ong baik ko otorima toko, baik ko orongaw toko, tetapi amu pagamaon toko, amu praktikon toko secara dalam do kehidupan toko, it boros do kinaringan. Hondoman toko kadi Yesus si Yohanes pasal 20 ayat 29 boros daw si di Thomas abarakatan no it ongulun dit amu pamano kemot dohon nga kasipi. Sasarap yan di Tuhan tong pinai kasip ko dot amu emot toko bikinaringan sid tinaguvangon di toko. Tetapi norongaw toko iboros daw antad sid kitab dot susi di nono. Ikinaringan mozo-mozo o mamarkat di gama di toko mangining di boros daw dit adaw biano. Amen. Tumukot toko minta dua toko. Insan pa din na kinaringan amuin ko ning kadokoy menerima kasih sid tinaguvangon no. Okon ko bay ko rontob o sukup igamanu manahak di keperluan dahay subab-subab antad sid ongo kosulungan akanon konununo po. Tetapi idi na diri Tuhan natahakan ako idikaw dat akanon dat paling berharga sid cara do kehidupan dahay inono iboros no antad si kitab dato susi. O Tuhan bukaw no setia piginawang penghitungan dahay Tuhan supaya dat iboros no diti ajadi dahay do kodig ajadi dahay do rapo do sumaap di tengah kuasa-kuasa do ketuvangan di senantiasa mogihim do ruang penso do dahay antad sid tinaguvangon no. Sid kesempatan diti Tuhan minta dua ko sidikaw bahagi dit anggota jemaat dahay Tuhan di warga emas, dit amu sihat, sama day sid rumah sakit, sid kampung, sid balay ko songgon na po yoti. O Tuhan berkatay ni yoti, pavazaon no sid ubat, isundo no Tuhan, ikasumbuhan, supaya da yoti diti nga varo kasumbuhan sid tao ditadaw. Kadapatog yoti, mamong dahay, mongindazo menghormat, bahkan monginsabat dingaran no. Pengkan na Tuhan, amu zaon dengan minta dua sidikaw. Bahagi diti sakit da pemagunan diti dinono. Inono i COVID-19 di menular sid seluruh dunia.
O Tuhan, khususnya si Jumat dahi di Tuhan, buka o tundai ginawang penghitungan di anggota Jumat dahi Tuhan, supaya dot iti hizadot ong COVID-19 diti nga okon ko kokugui di kosipan dioti, tetapi itinoot onuvon dioti dot sebagai isoot pujian, bahkan kekuatan dioti minsomok om mencari wajah Tuhan. Kinoring nam lai sid surga, minta dua ko bagus dikau, itong anggota jamaat dahay di sangkaraja-karaja sid sodu, sid songko na poyoti sama day simikul, ko kumaraja, o Tuhan yoti ditinga ikaw no mozovozo, ikaw no munda-tunda, ikaw no mongodikup dioti, supaya dot amu onong yoti do permasalahan, do kesehatan, di keadaan do pemagunan di dino, sokovianya berada di dalam keadaan yang baik. Sabab gima kasih pokoi mengimani koy di borosnu, dot mata Tuhan ada di mana-mana, mengimot mengontupat di ongulun di nakasip sidikau. Kinoringan namla sid sorga, sid sasarap di Tuhan, o gumo pakindomon da sidikau. Tetapi elan sa Tuhan dot apo kadampuan tat sikabang dahay elan no, sabab gima ikaw minangurug di subang da pemagunan. Terima kasih ama sid sorga, sid ngaran di Tuhan da Yesus Kristus. Monorima kasih aminta dua koy. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Amin.